Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yasbih al-khaf ma'radah ma khaf. Alim al-ghaib wa syahadah la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-kabir. Al-Habib Ali bin Abdul Wahid Idrus, beliau suaranya kalem. Saya yang agak keras ngantuk ya. Setuju? Beliau membuka maulidnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang siapa saja berharap kepadanya tidak akan putus asa. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad bin Abdul Manaf wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa wal afaf. Salawat dan salam selalu terhaturkan kepada junjungan kita yang hari ini kita peringati maulidnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما بعد فنحمده سبحانه وتعالى جمعنا وإياكم بهذا المقام المبارك في غرة هذا الشهر المبارك الذي في مثله برز سيدنا محمد الحامد المحمود. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini dalam rangka menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan di dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainul wujud wa sayyidu ahli ruk'a as-sujud wa sayyidu ahli karam wal jud. Sebaik-baik manusia yang pernah tercipta di muka bumi. Beliau adalah imamnya para ahli sujud, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita karunia diizinkan bisa ziarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil akhirati syafa'atah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahrimna ru'yatah. Mudah-mudahan Allah juga tidak mengharamkan mata kita untuk memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والمولى سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa telah datang kepadamu cahaya dan kitab yang memberikan pencerahan kepada manusia. أول خلق برز في هذا العالم هو نور النبي صلى الله عليه وسلم. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن أول شيء خلقه الله من الأشياء قال يا جابر إن الله خلق من الأشياء نور نبيك محمد من نوره. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Jabir ketika beliau radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada aku apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketahuilah wahai Jabir bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." والنور يهدي الحائرين ضياءه في حشر ظل المرسلين لواءه. Wa nuru yahdil khairina diya'uhu. Nabi Muhammad adalah cahaya yang menerangi, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bingung. ورسال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له كم عمرك يا جبريل؟ Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, berapakah usiamu?" قال جبريل لا أدري يا رسول الله. Kata Sayyidina Jibril, "Aku tidak tahu ya Rasulullah berapa usiaku. إلا إني أرى نجما يظهر من المشرق." Kecuali aku ingat ada sebuah bintang yang terbit dari sebelah barat. يظهر هذا النجم بكل 70,000 سنة مرة واحدة. Ini bintangnya Rasulullah, kata Sayyidina Jibril, terbitnya 70 tahun sekali. وقد رأيته 70,000 مرة. Dan saya sudah melihat itu 70.000 kali. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذاك يا جبريل. Ketahuilah wahai Jibril, bintang yang kau lihat itu adalah aku, kata Nabi Muhammad. Coba yang di belakang jangan rame ya. Yang di belakang jangan rame supaya berkah. Konsentrasinya ini buyar ini. ولا شك أنكم جئتم إلى هذا المكان المبارك فرحة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
Tidak diragukan lagi bahwa kita semua datang ke sini karena kita rindu Nabi Muhammad, karena kita cinta sama Nabi Muhammad, dan karena kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi dzalika falyafrahu," kata Allah Ta'ala. "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, hendaknya kalian bergembira dengan karunia dan rahmat yang Allah karuniakan kepada kalian." Rahmah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman yang lain, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguh aku tidak mengutuskan kau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi umat, bagi alam semesta. وإذا كان أبو لهب فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته واعتبى جاريته ثويبة أنها بشرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Lahab ketika diberitakan oleh seorang budak wanitanya datang berlari menemui Abu Lahab memberikan berita bahwa keponakannya putra Abdullah yang dikandung oleh Sayyidatina Aminah telah lahir. Ketika berita itu sampai kepada Abi Lahab bergembira dan membebaskan budaknya. الإمام البخاري يخفف عنه العلاء بكل يوم اثنين لفرحته بالنبي صلى الله عليه وسلم فيظهر بين إصبعيه الإبهام والسبابة كمثل الماء واللبن يخفف عنه العلاء بذلك. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa berkat girannya dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan azab, meringankan siksa yang Allah turunkan kepada Abu Lahab karena girannya atas kelahiran Nabi Muhammad. Allah keluarkan dari jari-jarinya air yang membuat menyejukkan beliau daripada siksa panasnya api neraka. هذا مع الكفر فكيف فرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا. Ini orang kafir, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada ajaran Rasulullah, diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sempat pernah gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan manusia yang terlahir dalam keadaan beriman, cinta Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad, sampai mati dalam keadaan membawa iman kepada Allah dan Rasulnya. نسأل سبحانه وتعالى أن يجعل فرحتنا فرحة الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون معه يوم القيامة في أعلى فراديس الجنان. Mudah-mudahan kata Habib Ali, gembiranya kita ini adalah gembira yang sejati. Gembira, senang, bunga dengan Nabi Muhammad bukan karena tapi murni karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال المقربة للمولى سبحانه وتعالى. Selawat kepada Nabi Muhammad yang kita baca adalah sebaik-baik amal yang mudah dan cepat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. قال العلماء هي مضمونة على كل حال تكريمة له صلى الله عليه وسلم. Selawat ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah secara utuh dari siapa saja tanpa syarat sebagai bentuk kecintaan dan kemuliaan yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما قال القائل علم الصلاة على النبي محمد فقبوله حاتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. ما منحت محمدا من قصيدتي لكن منحت قصيدتي بمحمد. Seorang penyair mengatakan bahwa salawat kepada Nabi Muhammad itu pasti diterima oleh Allah tanpa keraguan. Semua amalan bisa diterima, bisa ditolak. Ada yang diterima setengah, ada yang lebih sedikit. Tapi selawat, ya artinya semua itu diterima sesuai dengan kadar kekhusyuannya dan keikhlasannya. Tapi selawat kepada Nabi Muhammad tanpa syarat, mau ikhlas tidak ikhlas, khusyuk tidak khusyuk, paham tidak paham, selawat Allah terima dan Allah ganjar. Seorang penyair yang lain mengatakan, sesungguhnya syair-syair baik-baik yang aku rangkai tidak mulia. Nabi Muhammad tidak dimuliakan dengan banyaknya rangkaian syair yang diuntaikan untuk memuji beliau. Tapi sesungguhnya syair-syair itu menjadi mulia
karena yang dipuji adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من صلى علي صلاة كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات. Bahkan Nabi Muhammad juga bersabda, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan menghapus 10 dosanya dan mengabulkan 10 hajatnya. في حديث النسائي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 وجبت له شفاعتي يوم القيامة. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuka harinya di pagi hari dengan membaca selawat kepadaku 10 kali, lalu ketika terbenam matahari ia mulai malamnya dengan selawat kepadaku 10 hari, maka orang itu pasti dan wajib mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad SAW. ذكر الإمام الغزالي في كتابه علم الدين أن سيدنا أبا الحسن الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أبو الحسن يقول: يا رسول الله، لماذا يجوزي الإمام الشافعي عندما ابتدأ كتابه الرسالة بقوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، ماذا يجوزي الشافعي بهذه الصيغة العظيمة؟ Diriwayatkan dalam kitab Ihya, dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, bahwa seorang bertanya kepada Imam Ghazali. لا، هذا الغزالي ذكر أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. Ada seorang ulama, Abul Hasan, bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu Abul Hasan bertanya, wahai kanjeng Nabi, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ketika beliau mengarang kitabnya, dimulai kitab itu setelah basmalah dan hamdalah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulama dzakaraka dzakirun wa ghafara an dzikrikal ghafilun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ahli salawat itu. Semoga Allah melimpahkan salawatnya kepada Nabi Muhammad sebanyak orang-orang yang ingat kepada Nabi Muhammad dan sebanyak orang-orang yang lupa kepada Nabi Muhammad. Kira-kira kanjeng Nabi kata secara mimpi, apa ganjaran Imam Syafi'i atas salawat yang ditulisnya itu? قال النبي صلى الله عليه وسلم: جوزي بأنه لا يوقف يوم القيامة للحساب. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa malaikat yang mencatat pahala tidak akan pernah punya waktu untuk berhenti mencatat pahalanya sampai hari kiamat. لأن من أكثر من الصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم يكرمه الله يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل الإكثار كل يوم 300 مرة. Dan orang yang memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad, maka orang itu tidak diragukan lagi, pasti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan seminim-minimnya banyak selawat itu adalah 300 kali kita membaca selawat pada Nabi Muhammad. وشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كثيرة. Syafaat Nabi Muhammad itu banyak sekali, besar sekali. من أعظم هذه الشفاعات أن أقواما يدخلون الجنة بغير حساب ببركات شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا منهم. Dan di antara syafaatnya Nabi Muhammad yang paling besar, yaitu Allah masukkan orang-orang yang disyafaatkan Nabi Muhammad ke dalam surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga bighairi hisab. Amin. Ya Rabbal. ومنها أقوام يدخل الجنة ورجل لم يبلغ من المنازل العليا في الجنة فيشفع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغون على فراديس الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Ada orang-orang nanti di sana di akhirat nanti yang dia amalannya, ibadahnya membuat dia layak masuk surga, tapi bukan surga yang number one, yang level atas, tapi berkat syafaatnya Nabi Muhammad dia bisa masuk surga yang paling tinggi, yang paling mulia. الله عز وجل لما خلق أمنا حواء نظر إليها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وقال: يا رب زوجنيها. قال الله سبحانه وتعالى: لابد أن تؤديها مهرها. قال: يا رب وما مهرها؟ قال: أن تصلي على حبيبي محمد 10 مرات. Ketika ibu kita Sayyidatuna Hawa diciptakan oleh Allah dan Allah tiupkan ruh kepadanya, setelah dia membuka matanya yang dilihat adalah Nabi Adam
hadapannya. Maka Siti Hawa melihat keindahan cahaya yang ada pada Nabi Adam itu. Siti Hawa memohon kepada Allah, ya Allah, nikahkan aku dengan Adam. Kata Allah Ta'ala, wahai Siti Hawa, kalau kau mau menikah dengan Adam, maka harus ada maharnya. Ditanya maharnya apa? Maharnya adalah membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. الإمام البوصيري عندما أصيب بالفعل الأشهر النصفي بات إحدى الليالي مكثرا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تلك الليلة حتى رآه في المنام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويمسح بيده الشريفة على ذلك المكان الذي أصيب به شلل، فأصبح الإمام البوصيري وقد شفاه الله وعافاه من ذلك المرض ببركات صلواته على النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Busiri pengarang syair burda yang kita kenal semuanya, kita baca setiap malam Jumat. Beliau pernah ditimpa sakit stroke kalau bahasa sekarang ya. Dan sudah berobat tapi tidak ada yang bisa mendatangkan obat untuk beliau. Akhirnya beliau bernadar untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad dengan harapan berkat selawat ini Allah sembuhkan penyakit stroke-nya. Akhirnya beliau berselawat terus sampai satu malam beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya, dan Nabi Muhammad SAW menyelimutkan sorbannya ke tubuh Imam Busiri, dan setelah bangun dari tidur maka Imam Busiri kembali sehat semula seperti sebelum dia sakit. النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده الشريفة على ذلك الموضع وغطاه من بردته صلى الله عليه وسلم، فأنشأ في اليوم الثاني البردة وهي التي أصبحت البرأة لأن الله شفاه وأبراه من ذلك المرض بركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Berkat kesembuhan itu, berkatnya sholawat, berkat diusap oleh Nabi, berkat dikebuli dengan sorbannya Nabi, Imam Busiri sehat. Maka keesokan harinya setelah beliau melihat dirinya sehat dan bergembira, beliau mengaranglah syair burda. Maka dari itu, burda itu punya dua nama. Namanya burda. Kenapa burda? Karena beliau mengambil nama daripada sorban atau burda yang disebutkan oleh Rasulullah kepadanya dalam mimpinya. Yang kedua, ia juga disebut dengan bur'a. Artinya bur'a itu penyembuhan. Karena sholawat ini menjadi sebab ia disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. ذكر الإمام الغزالي في كتابه المبين عن سيدنا عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه قصة. Imam Al-Ghazali juga membawa sebuah kisah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. عبد الواحد بن زيد يقول حججنا في سنة من السنوات وكان معنا رجل لا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الواحد بن زيد. Abdul Wahid bin Zaid ini diceritakan ya, beliau ini ya pergi ke haji. Dalam perjalanan haji itu bersama kafilahnya. Di dalam kafilah itu ada satu orang yang tidak bergerak apapun kecuali selawat. Mau duduk selawat, mau berdiri selawat, mau jalan selawat, mau ngomong selawat. Pokoknya tidak berbuat apa-apa kecuali selawat itu kepada Nabi Muhammad SAW. استغربنا من هذا الرجل وقت كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه لماذا تفعل هكذا؟ Lalu beliau heran, ini orang kok anehnya, selawat terus. Ditanya, kenapa kamu begitu? قال أخبركم قصتي. Aku akan cerita, apa sebabnya aku selawat terus? قال لهم عندما مات أبي اسود وجهه. Aku ini pernah menemani ayahku. Tiba-tiba ayahku meninggal dan wajahnya itu gelap gulita. قال فأصابني من ذلك غم وهم شديد. حتى من ذلك الغم والهم أخذته عينه ونام وغفى. وفي نومه رأى رجلا جميلا حسن الوجه يلبس ثيابا خضرا جاء إلى أبيه ومسح بيده على وجهه. فلما أفاق ذلك الرجل من نومه ذهب إلى أبيه فإذا بوجهه منور أبيض. فسأل في منامه سأل من أنت؟ فقال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن ذلك اليوم لم ألبث ولم أترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Kata si anak, aku ini sedih, campur malu. Bapakku meninggal dalam keadaan
hangus, gelap, wajahnya hangus. Aku sedih. Kesedihan ini membuat aku lelah dan akhirnya aku tertidur. Dalam tidur itu aku bermimpi ada seorang datang dengan tampan dan bercahaya mukanya. Lalu si orang yang tampan ini aku tidak kenal siapa dia. Tiba-tiba dia datang menghampiri jenazah ayahku. Lalu dengan tangannya ia mengusap wajah ayahku. Kemudian ayahku berubah wajahnya yang tadinya gelap, yang tadinya hitam kelam menjadi cerah bercahaya. Aku bertanya, wahai fulan, siapakah engkau yang telah menghapus kegelapan dari wajah ayahku? Ketahuilah, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه المجالس المباركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نأتمر بأوامر الله وننتهي عن نواهيه. Itu tadi semua kemuliaan Nabi Muhammad. Yang terpenting dari sholawat yang kita baca, dari majelis maulid yang kita hadiri, bagaimana setelah kita menghadiri acara-acara semacam ini, kita mampu mengindahkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, maka majelis ini membuahkan hasil yang baik. وأن نهتم بأمور الدين وخصوصا الصلاة التي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. Hendaknya juga sebagaimana kita antusias menghadiri maulid, setelah maulid ini kita lebih punya perhatian yang besar terhadap urusan-urusan agama, terutama sholat, karena sholat ini adalah yang paling utama. بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وسننه. Kerjakan sholat dengan sempurna, dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan Nabi, dan dengan etika-etika yang telah disampaikan oleh Muhammad SAW. إذا إنسان محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهمل سنة من سننه كالسواك. Bagaimana seorang yang mengaku cinta sama Nabi Muhammad, kerong sama kanjeng Nabi Muhammad, tapi tidak pernah terbersih di hatinya untuk mengindahkan sunnah Nabi Muhammad. Walaupun yang kecil seperti siwak, banyak dari kita yang nggak pakai siwak, padahal itu tidak berat. سنة عظيمة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان لسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. Ini pekerjaan ringan, pahalanya besar. Kata Nabi Muhammad, 2 rakaat yang kalian lakukan, sholat yang kalian lakukan 2 rakaat dengan memakai siwak lebih afdal daripada 70 kali sholat 2 rakaat dari 70 kali tanpa menggunakan siwak. كيف نتأخر عن صلاة الجماعة وهي 27 درجة؟ Bagaimana kita ngaku kita sama kanjeng Nabi Muhammad, tapi kita sembrono dengan sholat jamaah yang Nabi Muhammad mengatakan sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 27 kali lipat. صلاة الفجر فإن فيها ثواب وأجر عظيم. Terutama sholat subuh, banyak orang keringan, hadir maulid tidak telat, datang paling awal pulang paling akhir, subuhnya keringan. Padahal ini sholat subuh penting, terutama juga dalam berjamaah. الحديث من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. Dalam hadis diriwayatkan, barang siapa yang bangun subuh lalu mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti dia sholat qiyamul-lail dari mulai awal malam sampai pagi. ويكون لك نصيب من قيام الليل قبيل الفجر ولو بركعتين. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, jangan gak qiyamul-lail, minimal 2 rakaat. Dan sebelum azan fajar kita kerjakan, jangan kita lewatkan pahala yang besar itu. الاستغفار في تلك الساعة الشريفة العظيمة. Dan juga memperbanyak istighfar setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, lalu memperbanyak istighfar. والحذر أن تكون بعد طلوع الفجر. Dan jangan sekali-kali kalian bangun setelah terbit matahari atau setelah terbit fajar. Jadi harus bangun sebelum subuh. وطلع عليه الفجر وهو نائم بال الشيطان في أذنه. Orang yang tidur sampai pagi, maka orang itu sesungguhnya dikencingi telinganya oleh matanya oleh setan. يكون لك نصيب بالاستغفار والاسحار قال سبحانه وتعالى وبالاسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالاسحار. Allah memuji orang-orang yang bangun malam lalu menangis sambat sama Allah, mengharap ampunannya Allah, memperbanyak istighfar, dipuji oleh Allah. Hendaknya kalian jangan lewatkan itu semua. قال صلى الله عليه وسلم من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Kata Nabi Muhammad SAW,
juga. هذه ثلاث أصوات يحبها المولى سبحانه وتعالى. ثلاثة أصوات يحبها المولى سبحانه وتعالى. Dan ini tiga perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. صوت المستغفرين بالأسحار. Tiga suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, suaranya orang yang bangun malam lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. وصوت الديك. Dan suara ayam di pagi hari. وصوت قارئ القرآن. Dan suara orang yang melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. كم نصيبنا من القرآن كل يوم؟ Sekarang pertanyaannya, kita sehari ngaji berapa ayat? كثير منا ضاعت أوقاتهم مع الجوالات ومع التلفزيونات وفي الكلام الفاضي. Banyak dari kita lebih banyak waktunya dengan medsos, update status, televisi dan lain sebagainya daripada baca Quran. بعض الناس حتى سورة ياسين من واقع وتبارك ما يواظب عليها كلها يهمه كل يوم. Ada sebagian orang Yasin dan istiqomah, Waqi'ah ba'da asar dan istiqomah, Tabarok dan istiqomah. سورة ياسين سورة عظيمة تعدل 10 ختمات كما جاء في حديث البيهقي عن الصلاة. Padahal surat Yasin itu hadirin dan hadirat pahalanya besar. Orang yang baca surat Yasin 1 kali pahalanya kayak khatam Al-Quran 30 juz 10 kali. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات. Diriwayatkan bahwasanya orang yang membaca surat Yasin sama seperti membaca Quran 30 juz 10 kali. سورة الواقعة سهل الرزق واظب عليها كل يوم. Surat Waqi'ah jangan ditinggal, karena itu surat Waqi'ah itu adalah surat anti melarat. Jangan ditinggal bagi yang tidak mau melarat atau bosan melarat. وخصوصا النساء حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها كل يوم. Terutama النساء ala nisa. كما جاء في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء على قراءة سورة الواقعة كل يوم. Rasulullah berpesan, ibu-ibu, para perempuan-perempuan jangan tinggal baca surat Waqi'ah. Suaminya kerja, ibunya baca Waqi'ah, didoakan. قال صلى الله عليه وسلم علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغناء. Nabi Muhammad bersabda, wahai para bapak, wahai para suami, ajarkan istri-istri kalian baca surat Waqi'ah, karena surat Waqi'ah itu surat sugih. سورة تبارك الملك المنجية والمانعة من عذاب القبر. Ajarkan juga membaca surat Al-Muluk, Tabarakalladzi, dan surat Tabarok. Ajarkan mereka baca itu. Ya, keluargamu ajarkan baca itu. Karena itu menyebabkan surat Tabarok itu kalau kita baca, kita akan selamat daripada siksa kubur. القبر يتكلم ويقول صاحبه أنا بيت الديدان، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الخلوة. هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي؟ Nanti kalau manusia itu dikubur, hadirin kata Habib Ali, ya, itu nanti bumi kuburan kita itu ngomong. Bumi akan bilang, aku ini tempatnya apa serangga, binatang-binatang, ya. Dan itulah yang aku bisa siapkan buat kalian, wahai mayat, wahai manusia. Kamu bawa modal apa, bawa bekal apa, membawa bekal apa masuk dalam kubur ini. والنبي صلى الله عليه وسلم برحمته دلنا على هذا العمل البسيط حتى تكون قبورنا روضة من رياض الجنة. Makanya kanjeng Nabi ngajari umatnya untuk tidak meninggalkan surat Tabarok, surat Al-Muluk supaya selamat dalam kubur. يتمنى أن يكون كل مسلم يحفظ هذه السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 آية وددت أنها في صدر كل مسلم. Surat Tabarok ini, Al-Muluk ini 30 ayat. Saya berharap kata kanjeng Nabi, mudah-mudahan umatku semuanya hafal surat Tabarok supaya selamat di dalam kuburnya. Kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah. اللهم اجعلنا روضة من رياض الجنة. آمين. ارحمنا وصلنا من أصحاب القبور. آمين. وصلنا عمل صالح يبقى سناه على مر الدهور. آمين. وسامحونا على الإطالة وما ثمرت هذه المجالس إلا العمل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم.
بركات هذه المجالس، وأن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، آمين، وفي شفاعته، آمين، ولا تحرمنا رؤيته، وأطل أعمارنا وأعنا وهؤلاء الأحباب وهؤلاء الأصحاب، أعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكلنا بكاء حسن الخاتم عند الموت، وجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم إلى سكرات الموت ينزل بيده الشريفة على كل عضو تخرج منه الروح حتى لا نحس بسكرات الموت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إنك آمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menutup ceramahnya dengan kesimpulan, semua yang saya sampaikan adalah pesannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita mau tahu berhasil tidak, ada manfaatnya tidak hadir maulid ini, adalah kalau kita bisa mengamalkan apa-apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau tutup maulidnya dengan doa yang panjang dan usah saya terjemahkan, semuanya bagus. Kita husnudzon, yang tidak paham husnudzon, amin, kabul, semuanya bagus di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf beliau, mohon maaf kalau ada salah atau kepanjangan, saya juga yang terjemahkan mohon maaf kalau tidak berkenan di hati para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.